Hay higala, lakaw-lakaw lang ta diring dapita no kay medyo lakwonon man gyud nga mo ang pag-adtuon no mahigala. Dili ra po na siya ingon na kanang layo sa amo ang balay pero medyo distansya lang jud siya jutay. So naami kuhaon no mahigala nami kuhaon diring dapita. So ang ako ang mga anak mahigala kay naapod sila, kuyog pud sila sa ako na sila sa ako ang luyo. Dili unta na sila nako pakuyogon pero kay ganahan man jud sila mo kuyog sa ako ang mahigala. Ako ra ta silang ibilin diri sa balay ba sa mo ang balay ibilin unta nako kay naalagi tindahan nga kanang bantayan pud pero kay kuan man ganahan man jud sila nga magkuyog-kuyog sa ako so mauto ako na lang jud silang gipakuyog kay para pod nga naa na lang pug koy kauban so ganahan na pug ko nga nakoy kauban no mahigala kay para dili ra pug kumingaw no sa ako ang pagadtuon kay naa man jud pod mi anhion gud diri mahigala no. Naabot ra jud ta diring dapitan no mahigala kay mao jud ni amo ang pagaanhion ug amo ang tuyo jud diri no ang manguha og kahoy. So lipay ra pod kay ko mahigala nga nakuyog ako ang duha ka mga anak kay sila maoy taga video sa ako so nakahimo ra gyud kog ako ang pang-vlog karong adlaw. So bira-bira ta diring dapita mahigala kay dili gyud nato ni maplaster og tarong ning kahoyan no kung dili nato ni siya tarungon og bira-bira kay ato pa man ni siyang putol-putulon og isulod sa sako kay lain man gud siyang klase sa kahoy kay kuan siya ba kanang daghang mga sanga-sanga pero kani siyang klase sa kahoy mahigala kay kuan ni siya kanang kusog siya mo siga dayon uga na pud kay siya no maskin og init kaayo kaganina mahigala pero nianhi jud mi diri manguha jud mi og kahoy kay mintras ang kahoy ba uga kay og moanhi ta diri kanang ulan na ang kahoy pud no kay kuan na nabasa na pud so dili na pud kay ni mutarong og siga mahigala kung nabasa na sa ulan. So mao jud ta mahigala no bira-bira ta diri para makuha nato ning kahoy no mahigala. Kining kahoy no mahigala kay para amuag gyud ni kay wala man jud ni siya kuha sa uban no nga mga huyay. So kami gyud ang gipaabot ani para amo ani siyang masulod sa sako ug amo ani siyang madala sa amuang balay. So kini kahoy mahigala kay katura ba jud ni siyang kusog musiga no. So wala jud nakaatik ang uban aning kuan di ay naaday daghang kahoy diring dapita. So nakaatik man mi mahigala nga naay kahoy kay paglantaw nako atong kilid-kilid naman jud murag mga kahoy-kahoy. So ako ading giduon no so paglantaw nako sa unahan mahigala kay naa pa man jud ay laing gaundok pa jud ay nga kahoy no nga mga sanga-saga ba nga pwede jud ay siya himuon nimong kahoy. So kini ako ang mga gipang sulod sa sako mahigala kay kuan ni siya kanang ikaduha na ni siyang kuan no sulod na ko sa sako kay naaman mi isa ka sako ang katong isa ka sako mahigala kay kuan to siya mga gagmay ra to siya no ang katong mga sanga-sanga kay igo pud ang ako ang mga anak ato madaog ra pud to nila og dala. So kaning mga dagko mahigala kay ako nay magdala ani kay medyo bugat-bugat no pero kaya ra kay nako dadon. So ubay-ubay jud mahigala no.